बुलडोस 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 हेलो हेलो इधर तो दिया मेरे घर पे टोटल आठ बच्चा है। देखो इतना इतना क्यूट बच्चा है ना, 8 बच्चा है। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इन बुजुर्गों को अच्छे से रख सकूं, अच्छा खाना दे सकूं। ठीक है ना, इन सबको खाना देने में बहुत सारा खाना लगता है, तो खाने का इंतज़ाम मैं इतना नहीं कर पाता हूँ, गरीब इंसान हूँ ना, इसलिए। तो प्लीज़ जो मेरा ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब शेयर करें। देखो कितने सुंदर है तुम लोगों को क्या करता है। देखो ये क्या है देखो, ये दिखता है क्या है, देखो देखो क्या है आगे। जो भी তো বন্ধুরা যারা যারা এই ভিডিওটি দেখছো সবাই শেয়ার করে দেবে এই বাচ্চাগুলোর জন্য। কত সুন্দর কিউট বাচ্চা, এদেরকে বড় করতে তোমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন। সকলে এগিয়ে আসুন, আমার চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং এই ভিডিওটি বেশি করে শেয়ার করে দিন। ছোটো কিউট বাচ্চাদেরকে বড় করতে তোমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। আমি একজন পশুপ্রেমী, তো আমি ওদের ভালোবাসি। তো সবাই ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন। আমার বাড়িতে মোট আটখানা বাচ্চা রয়েছে। এই 8খানা বাচ্চার মধ্যে 3টে বড় আর বাকি 5খানা এরকম ছোট 5খানা রয়েছে। তো এরা এখনও ভাত খাওয়া শিখে গেছে, তবু ওরা মায়ের দুধ খায়। তো সবাই